अमर पर मधुआ मन के सबके मारी देला हमें तो माल पिएंगे हमें तो पूरी पिएंगे कौन रे ये बाटे स्केर रे मजेशी আছে কেন রে আইলা বে জিদ্রু আইলা বলে মোর জীবন কাদাই দিছি 3 মাস হইল উদা তো গট্টা বিসা দে নাই জাগানি চিরু লাগে জিদ্রু করে বলবো তুই মুই কা তোর মাই দিছে দে বলে মোর দেখ নাই দে ওই দে রে বলে তুমি কা তোর মাই দি মোর নাও তো চিত্র মজা বাটে মুত্র এর পারো কাইটা বলে তোকে চম দেখবি বলে মুই পড়ে হর পর রে মারা মুই কা তোর দাদি লগানি লগে মো দেখ বুঝ কেনটা কাজল রে পারো তোকে দেখ দেখ পারা লাগছি ওই দে মো দেখ বুঝ মুই কা সিলমা যে দেখ বুঝ কেনটা কাজে তোকে লোকতে কি তেল না কোনি মোর গাগড় মুখ কাঁচা কাঁচা খাঁচা খাঁচা লাগছে কত কত লাগলে সরি আতে লোন মানে রেতি বার গলাই দি দেওয়ানি বানা রেতি ওই কত না দিছাছি সেটার কাছে তরুণ করে তেল বলবি সবটা আরে ওই সেটা রেতি না যে তুই লোভ লাভনি তেল বড়িয়া লাগতা খাই জি মাদি কিয়া গন্ডা গন্ডা কাটাই যাতে পहले मैं गिरजी मुस बोल जाते মুই তো কেনটা কথা কইলে बड़ सुंदर काटा कोई बात सुन তোরটা কই বর্ষটা কইলে তোর টাকাটা ফাটলা কেনটা ए दे नागरा दे ना जे पहले मैं गिरजी मुस बोल जा मैं लाकी लो नुर बोल रेती दे कादी कादी बसी रे बु सीधा से पैंडम खाई जीपे मुई के बाटाई কইলি রে হ্যাঁ তুই তো গৌড নই লাগাই দুয়া ছিড়ে প্যান্ডম ব্যবহার করি বলিস यार গাতা এলানি তুই কে জানিস নাই যে মোর মুরুস কি চাড়ি আছে পেড় ব্যবহার করলি না দেখোস এ দাদিদ্রু মই কি না পেড় ব্যবহার না করতিছে কাইটা বলে তেনে তেনে করছি তো সেটা ভাই বলি কি মই চাড়াইছি বাড়ি আইলি এ বাউরি টাতে কেতে ছাড় দিয়া লাছুনি তেঙ্গে তে আজকাল সেটা আগা হাইলাইট হবে বাইরি চাড়ি গিরা না দেখাই দেখাই চেম্বার দেখাই ভাই দেখাই দেবা আল দেখাই দে নাই রে লাজ লাইছি না আমি দেখি না দাদা কি আগা মই নিচি রে দেখাই ভাই প্যান্ডম গিল সে দেবুস বলতে না আমি না দেখ দেখাই লাগা দেবি প্যান্ডম গিল সে দেবুস বলতে কে তে গাইটার তের কর তামিল গাই দেবি দিমান কে দেখাইছো আর গায় আলে পেনম দেবি গায় দেখাই বুঝ মাত্র হ্যাঁ জকলে মই না দেখি গায় মই নিচি তুই দেখাও বুঝ বল লাগি তো দেলা পারা ওর না দেলে সেটা মই না বুঝি अबे आका के नाराई ना 3 मास लागले तर आज काय काय जायत नसे तो नाराई ली देखलोस आपण का रोजाले तो कुटकुटाय ते रस्ता आहे सगळी वेळ बुद्धी आहे का तालो मारवा चार बाय नाही तो का देखलो आता 5 खेजिया मुठला साटा पडना आपटी गोटे गोटे का तीन टाला मुठ पड यार बडा तेरे पद्धती यार 5 केजी मुटला कंता करू चाइसी बे यार सगळे पण देखायची बोली जाना नाही का मैं निची थैले पे निची और गाड निची अल पेंडम गिर सकते तू जगह देना देखास बाल महिने ती पेंडम बिसाना दे काय जा जा महिना दे नाही रे टावर ताने ट्राफर काय चला आला पे दौरता नाही ले चल देख नाट कर काय लिस काय ताम जगह काय झालं ना जा ए माजी केंता हेलानी ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗಿ ಮಾರ್ದೆ पे ಬಿಟ್ಟಿಗಡಿ ಹೋದರಲ್ಲ ಪಾರ ನಗರ ದೇವಸ್ ಬೋಲ್ದಲ್ಲ ಬರದೆ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಗಿಲಾಸ್ आलदली नि काय दे दे कांदू तन्नी परतो इसकिना आला तो काय लाग लागा ना यात न दय पडी ना जे कत सुंदर दय कर आणली आती आप पर किती नाही कत सुंदर दिसला ने मग देखिया नाही तू न काय नाही ते बाबू आले नाही बटन आले जगा याचं काय तो कमी जाते नी तार समजा नाही जो लोक का सलाम बिजा रा मोनाला छरिता तार बाटा ती मिसरी बोलायची हेता ना ठीक देखो
দেখ মা পুরো কেন খাবার বড় लो क्या बोल रहे जितरू অল্প অল্প মারলে পুরা ঠঙ্গড়ি কুড়া কুড়া জানি না জানি লাইন মারলে বন্ধ করিয়েছি বেড়া গোটেক লাকা মন্নাপুরে আর গোটেক লাকা লড়া উলসা মারা জিগাই দেলি মাডাই ধরলা ঝাড়া তো লাভ নাই রে বারো তোর প্যান্ডক ची 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 तो काय लाज लगा रे तो बेडा मुला काय करतो की काय बोलतोस काय लागरे जागा ती डाबू दे मुई तो ना चाली दे काय करतो की देशी आता डाबू दे याला टाका खाई करून मुकी देव टाकून जाऊ दे बे मुई जाते जा काय ना बोललोस काय ना बोललोस ಎತ್ತ ದಿನ ಪೇಟ ಕಾಟಲ್ಲ ದೀಪೋತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಕಾತ ತೊಟ್ಟು ಸರಿ जायता तू तो उगा गाव डाबू विजा ना दो सुधार काय कर जायसो साधा सोना का काय रे रे आज पुटाई दी दे नाही नेवे आणि सरदार काताई गर्दी गिलास पण खाय जाय रे बोले आय वार नाही आराम करला जगा डाबू दे मोठा मोई ना दे कोयला पण घेत जावा तू बेसी चालाकी दे रे जगा हमर गान लोग डागली भले कुटकुटाय ते रसवाई दे मारे सब मारत की पिटत छे तुई हां बोल सिंग नाही को काय टाका तुम्ही हा बोलमी आर दबी ना ते पण महिन्याची ना दे तू तो काय सरू घालू रे काय ना परलाडा काल कर दे काय चाव दे काय न हे तुई पोत सरदार कातावरी एका दिन पाय लियाची तो काय ना बोला साता सन काटा आहे यार कोण आहे कोले की ना मी साता सन काटा आहे दी एत्ता पोर मारा ना माझी बुजला काय केला बा येते ती मनुष्य गाला तंड वडरट दिसली रे तर बुजा मन मिसर की ला देखने सर मनुष्य तो काय होय तरला मरमुर सर काय टाकायची दा बात से काय तरला काय तर माझी तू एकदा काय टाकाय तरलूस कोणा काय कोणा काय तरलूस बुसा कोणा की मिल चला ती कोई लूस मोर मनुष्य तेंगे तेंगे पाय तक छाडली बोललोस नाही आणि कर काय तरला आता काय करता रे रेस दी न डर लागे एटा मी छाडरीटा ये तो पारा काय आला तो का मनुष्य नाही मोका व्हायचे नाही अरे काय झाला को काय मोर ना जाए उसकी को ओ यार बेटा गाले भी जीवर काय एकला एकला कते गाले रे बार में मोरी गाली रे पारा तोर कथा सुननी मको भुगती किया पर लागला मारा सते आगा चमकी गाली सुबह काय कोने क्या कर जलक ना बार लागला नाही बडे पोरी गाला अरे काय डाको काय अरे गाटा रे हो बुगा छटा नाही जे सेदिन तू ये बाटे इडी काय डाकोड्या गीत कोने काय तेरे लूस मैं आता बाटे बस के बेडम बिक तेरी से सुनता भले कोती आली काय जाय तेरे लूस नाही सेटा फुली गाली सेटा आगर होना पड़ेगा काय की अल्लाह तो गई दिबा गीत काय बस आ निकोटा काय लाईव्ह काय निकोटा अरे काय देखसा काय बरसुन चिकना बरा सुद्धा चिकना आहे उसने या पावडर उलस में लगायला जूस ओले मोते नंबाली नाही नंबाली पाली और बड़ी बड़ी उड़िया तो देखने कभी खुलखुली
দেখি গালা মরদনি দেখি গালা মরদনি কবিয়া মোড়েই মুড়েই নেবি এই গলে মরদানি তুমি এই গালে মরদানি উতর বয়সে মরদানা সমালি নাই হেলানি তুমি সমালি নাই হেলানি ক্ষমা মহা করো আমি দেবী তোকে ঘেরি আমি দেবী তোকে ঘেরি পরমাই বলি দিদি মুই পরমাই বলি দিদি মুই দাদা তুমি বলে বলবে না বলি নাই বলি বলি মোর পেটি পেটি উড়িয়া তোকে ঘেরি দেবী বুলবুলি বলে বলবে না বলি নাই বলি বলি মোর পেটি পেটি উড়িয়া তোকে ঘেরি দেবী বুলবুলি এ দে তুই তো তোর আগর মাইজি কে নেলা বাল নেই লুস করে তা বসি মাত খাইছি বলে চাড়ি দেলুস মগর বেসন তো না চাড়ুস তো তুই আর খাইছিস যে নাই দে কাইটা বলে মই তুই মাইজি রে না দেখি তুই সেটা ভাই বলি কইবাটা তাকে সেটা কি ছাড়ি নে রে বাইডি কাইটা ভাই দেবে তাকে ওপরা বলছি গানি আইসা তো আগা চুমা চুমি কর দেবী বল সন মর নাকলো ফুটি যাওয়া আর কেউ কেউ টাটিয়া নে মুতি দেওয়ার সেটার কিনা তাকে খেদলি তা ছাড়লি ও তোকে আর ছাড় দেই কাকা কাইটা বলে দিদরু কই নয় আজকাল পুরুষ মন কে বিশেষ নাই নেলা পারা নে ভাই আর দুই দিন গালে বাটা নেই চাড়ি দে ভাই সেটা ভাই কই দিয়াছি মই সেন্টার নাই রে মই তোকে 5 বরস গ্যারান্টি দেবি তার বছর কথা মই কই না পার কাই বললস নি কহ কাট বললস তারপর তো কেনা রে 5 বরস গালা পাতে কোনা খাইবু কোনা খাইলে কেনা রেছি তুই রেলে কিনা আইছি নল গাড় খানি কর ঘাস খাইবু কাটি আনি পারলে তো কাই বেসন তা বেলে কেতাই রে দেয়ালে তাকে ছাড়লি ও তোকে আর ছাড়বি কাটা হইলা তুই যাবে আলে চো ওকে নিয়ে গুন্ডা মানে ଆମ ବାବୁକୁ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରୁଛି এটা আর কে কানে রে হে আতে মো মাইজি মিললাম তুই মুডিয়া মারলে নিচির পাল্টি মারলে নিচ মুই তোকে সময় বার নাই যা পলা ସେ କଥା କହୁନି ବାବୁ କେତେ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି তোর কাইটা করব গো এ দিদরু কাইটা বলবে তুই যাই করে রগা মুই কাটাই বিতা হালকা দাও গাই ଦୟାକରି ବାବୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ তুই কাইটা বল ডগি মুই বুঝগে না পারলে এ দিদরু সেনানি কাইটা বলবাটা বলে তাকে বলি গুনা ভর কে দিয়া লাইনি তার বাবু কে তাকে মারবা কে মেডা গুনা রে গুনা আর ফটটা ওই আরে কাইলা গুনা মত লোক মারুন পুনি হ হ কেনটা করবে বে বুঝলি মুই কাইটা কর না পারি মাত্র মুই আজি বলি মাইজি মিলাইলি আছি তোর লাই কেউ উগা মরবাই মুই নিচে ননি যা মুই না পর পলা যা ଉପାୟ ନହେଲେ ନୁହେଁ ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ନେଇ ବାବୁ ए रमा ब्रो आदि माइजी लिएছি अरे पिला के नियम काट को जड़ बुला टेओ क्या पूछे सी ता এ দিদরু কাইটা বলবো তো
Tiada kasih baru aku. Cepat nak Tiada dulu. Nih lo mau pos bi. Itu juga bilang dari kita tu. Pada para pos baru saya borda kau kiri. নাই সতে আকারে তোকে bisa পিলাটে দিয়ে ভাই কেনতা লালে বেশ নলে বেশ আরে তোর পিলাঙে দেইলা Siapa? Ada deh. কাই গ্যারান্টি আছে Oh yang hari itu lah sembarangan aja baru kamu. Nah ini kau pada apa yang kenal lo kan? আমি তো তো বেগি তো Ayah kan? Ada kan? ये बेमिनी प्रेम हाय रे दुनिया ये बेमिनी प्रेम हाय रे दुनिया ये बेमिनी प्रेम हाय रे दुनिया ये बेमिनी प्रेम एड़े बेमानी देखो ये तारो मठार पुओ करी दिए मोर छड़ी दी बाबाई इच्छा नहीं तारो कोठा भी बोते हरि बहुदूर उहो कोठड़ीमा पतिमा प्रेमीति ये कथा भाबिले हटी दाए छाती भल पाई गली उठकी भल पाई काहे भल पाई फिर काहे भल पाई फिर काहे भल पाई फिर तो कुआ dia kalau kota kalau kayak kam nai. Kayak terus lagi dah kayak sudah para ragra para pilan itu boleh lus. Ay sundo Bengitar na mi sumur na paret kite Ini itu lain lagi nih karena apa bisa karpila na har तरह बिसिया तो होती क्या? ay jar bila bagai matar mor upre mutla bole lungi ane bandi कर गाड़े निकली Kita kawan hari Citru. Apa sudah ragra para pilan bos baru sih kayak Halo sekarang lagi kita mana mandi tuh এপাটে কোন স্ত্রী লোকটা ছোট ছুয়াকু ধরে আসিলা দেখিল কিবে কাইটা তিরি এ ওটা এত গুড় তিরি লাগাচ্ছ আমি দেখুন না বাবু আমাকে জানান নেই হবে মিছর কোনো চেষ্টা হলো মো দেখিছে সেই স্ত্রী লোকটা ওই পটে হে আসিলাবে দেখি তো কোন লরে এটা কি আইবে আরে আমি ওটিলা তালিয়ে তোরে পিলার কখন হবে এ বাবু মোর কাও সেনা রাতি ডেলি হরিয়ালা বাটে 108 গাড়ি 5 লা বলি ইন্ডি ইন্ডি আইলুনি তবে তবে কিছু দেখি না নাই চচ ভিড়ে রে বাবু কেতাই ডাকবি ও তোর কাতো ফর্মল কমে আসি করে তিরি পর মারবি ওর নাচা মোর পেট চিরিয়ে দল লাগা দে Citru. কোথা না মন্দিরে Gada ada kebanyakan. ঠিক আছে। Nanti ragra ada siap kan?
ডাক দিদি তোর বেশি আছে নদী দিয়া ঠিক আছে তাহলে আমি আসিবু কিন্তু ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଯଦି ଦେଖିକି ନ ଦେଖିବା ବାହାନା କରିବୁ ତାହେଲେ ମରିବୁ ହାରାମ ଦାଦା ଓ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦୁଇଟାକୁ ମାରିଦେବୁ ବେ ଆସୁଛ দেখি কেনটা কারাইতে লাই বাটিয়া দাদা ডগরা ডগরা মরতে পারে বসে আছে मैं गुंडा बोलो बड़ बड़ रहा है बोलते रही ये लीडी मुंडा और बोल रहे तो अब तू मार दे रही थी इतना खेलते जे मात्र पार रहो ताऊ देखी कर और फैमिली लोग लुप 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 इतर लग मार লাত লাগা নাই মেস নাই মুয়া সেটা আমার ডক্টরে হবে দেখুস গায় টকরু টকরু পারলে লাই গোটলা লাত মারে তো উতলি যায় তাই सर की बोल बहु नारला रे बाउडी यार सेवन गाला पैसी ना কেন রে তাহলে সব ববু নাই তোলা और का नहीं वाला चुप तो पूरा कर निकरे पूरी कवर टक गया एकदम जो और